सोनसोडो बायोमेथिनेशन प्रकल्प हा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप सावियो कुतिनो यांनी केला. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट हे मशीन मडगाव पालिकेला बसवून देण्यासाठी 4.81 कोटी रुपये घेणार आहेत, तर जी सुडानं हेच मशीन साखळी पालिकेला केवळ 2.29 कोटीला बसवले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. ताणी एक प्रपोजल दिल्लो आसा म्युनिसिपालिटीक की 7 मिनी प्लांट्स घालताल म्हण सोंसड्यार आनी आमचे हातीन आतां डॉक्युमेंट्सूय मेळ्ळे आमकां आनी तितून ताणी एक एस्टिमेट प्रिलिमिनरी एस्टिमेट सबमीट केल्लो आहा म्युनिसिपालिटीक आनी त्या एस्टिमेटा प्रमाणे ते सांगतात की एक प्लांट 5 टन्स पर डे 5 TPD म्हणटा तेका 5 टन्स पर डे वेस्ट ट्रीटमेंट करपाक ताजो कॉस्ट प्लांटाचो 4.81 crore 50 lakhs एक प्लांटाक आनी असले ते 7 घालपाक सोदता आनी तेजे भायर हेरूय बी कितें काम आसा ते सगळ्यान धरून अबाउट 42.79 crores ते एस्टिमेट दिता प्रिलिमिनरी एस्टिमेट. आतां आयजूच आमी न्यूज पेपराचेर पळयल्लें आसा एक एडवर्टिजमेंट घातला जी सुडा हो एक गव्हर्मेंटाचोच डिपार्टमेंट जी सुडा आनी तांणी ह्या इन्वायट केल्ले आसा टेंडर्स इन्वायट केल्ले आसा एक बायोमिथेनेशन प्लांट घालपाक सांकली म्युनिसिपल कावन्सिलाक आनी त्या टेंडरा प्रमाणे तांचो कॉस्ट फॉर 5 टन्स पर डे बायोमिथेनेशन प्लांट हाका टोटल कॉस्ट ते दाखयता 2.29 crores. आता दोन डिपार्टमेंट आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाचे एक जी सुडा आणि एक गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. एक डिपार्टमेंट सांगता की 5 TPD प्लांट फॉर बायोमिथेनेशन हाका 2.29 crores पडटा म्हणून आणि दुसरे सायडीन वेस्ट कॉर्पोरेशन सांगतात की तांच्या प्लांटाक 4.81 crores पडटा. आता 4.81 crores तेजे भायर हेरूय काम आसा इलेक्ट्रिसिटी वॉटर सप्लायची सगळी सेटअप करपाक म्हणल्यार 5 crores सुमार पडटा. जावं 4.80 देखून धरया जाल्यार 2.5 crores डिफरन्स जाता बिटवीन 2.29 and 4.81 जाल्यार 2.5 crores पर प्लांट हे म्युनिसिपालिटी मारगांव म्युनिसिपालिटी एस्टॅब्लिश करपाक सोदता ते म्हणल्यार 7 प्लांटाचेर हे 2.5 crores जो डिफरन्स जाता हो कितले जालो नियरली 16-17 crores सुमार एक्स्ट्रा हाजेर. सो हाजेर आमकां एक्सप्लेनेशन जाय पयलीं सद्या वेस्ट कॉर्पोरेशन मिनिस्टरा कडेन आनीक आमचे तीनूय आमदार मारगांव फातोर्डा आनी कुडतोरी कित्याक दे आर एसोसिएटेड विथ द काउन्सिल एज वेल एज द 25 म्युनिसिपल काउन्सिलर्स. तांणी पयलीं सद्या हेजेर जाप दिवपाक जाय की हो डिफरन्स कसो कर. आमी शेडो काउन्सिल आमी काउन्सिलाक फक्त बायलान आसा आमी पूण भितर जे ऑलरेडी कनेक्टेड आसा तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता मडगांवकाराक जाप दिवपाक की सांकळी म्युनिसिपालिटीक 5 टनाचो प्लांट 2.29 पडटा जाल्यार मडगांव 4.81 कित्याक. आनी सेकंडली आमी सांगताले सदांच की हे संसदो एक कमी जाल्ली आसा जी भांगरा तांती दिता आनी ताचेर सगळ्यांचो दोड पडून गेल्ले आसा आनी तेजे भायर आतां 14 फायनान्स कमिशनाचेर मारगांव म्युनिसिपालिटीक ग्रांट्स येवन पडले आहा म्युनिसिपालिटीक आनी तेणी ते युटिलायज करूना. आतां ताजो फायदो घेवपाक हे सगळें कारस्थान चलता अशें दिसता म्हण आमी पयलींच सांगत आशिल्ले आनी ते आज रिवील जाता कित्याक जेन्ना 12 तारखेर वेस्ट कॉर्पोरेशन हांणी मारगांव म्युनिसिपालिटीक एक लेटर केला तातूंत तांणी एस्टिमेट एनक्लोज केला आनी कंडिशन घातली आहा की सगळे जे एप्रुवल्स आसा ती मारगांव म्युनिसिपालिटी गव्हर्मेंटांतल्यान एप्रुवल्स हाडपाक जाय आनी फायनली हो 42-43 crores जो कितें आसा तो वेस्ट कॉर्पोरेशन आमकां डेपोजीट करपाचो. आतां म्युनिसिपालिटीचे पयशे वेस्ट कॉर्पोरेशनाक कित्याक घालपाचे? वाय कॅनॉट द मारगांव म्युनिसिपल देमसेल्व्स डू दिस? सो दिस प्रूव्स whatever allegations we were making earlier stands proved by the fact that the Waste Corporation wants the funds of Margaon Municipal Council deposited in their with them, which is totally unfair. मारगांवचो जो पयशे आसा ते खंयच्याच एग्री जावपाक पडना की तांकां डेपोजीट करपाक. सेकंडली आमी आतां परतून अपील करतात 25 काउन्सिलरांक एज वेल एज 3 आमदारांक की हाजेर थार स्टडी जावची
कित्याक 2.5 कोटी एक प्लांटाचेर एक्स्ट्रा जावप म्हळ्यार खंय तरी सामकें व्हडलें फ्रॉड आहा अशें म्हण सारकें क्लियर कट दिसती पडटा. एट द सेम टायम आमी चीफ मिनिस्टर हाकाय बी सांगतात की फायनली आतां कोविड सिच्युएशन जावन आसा आनी ह्या टायमारूय बी हे भाशेन इतली व्हडली सामकी स्कॅम सपोज करपाक मुखार सरल्या जाल्यार मुखार आनी कितें उरलां. आनी आमी चड करून मागता आमच्या आमदारांक आनी कावन्सिलरांक ह्या पयशांचे जो मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो फंड आसा तो सेक्युअर दवरचो म्हण. कित्याक हे भाशेन सपोज काम जावपाक लागले जाल्यार एक टायम येतलो की आमची मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल ही नंबर 1 म्युनिसिपल कावन्सिल म्हणपाक शकता आमी ती हे जायत म्हण बँकरप्ट जायत म्हण. आजच्या दिसा देखून फिक्स डेपोजीट मोडपा पडटा स्टाफाचे पगार दिवपाक. सो हे भाशेन सगळे फंड्सूच सपोज दुसरी डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर करपाक गेले जाल्यार उरतलो कितें म्युनिसिपालिटी. सेकंडली मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल ह्या 5 वर्साच्या टर्मात ड्युरिंग दीस 5 year टर्म लिस्ट बेनिफीट मेळ्ळा टू द स्टेट गव्हर्मेंट. ऑक्ट्रॉय सारकी येवना. ऑक्ट्रॉय नॉर्मली म्युनिसिपालिटी कलेक्ट करपाचो रायट आशिल्लो पूण फाटली गव्हर्मेंटान तो रायट काडून गव्हर्मेंटा कडेन दवरला आनी एश्युरन्स दिले की इन ल्यू ऑफ ऑक्ट्रॉय ग्रांट्स दितले म्हण मॅचिंग ग्रांट्स. पूण ते सारके येना. डेव्हलपमेंट ग्रांट्स येना आनी जो म्युनिसिपालिटी फंड आसा तो तुमी व्हरतात. एक टायमार स्टेट गव्हर्मेंट शूड असिस्ट द लोकल बॉडीज बट हियर यू आर ट्रायंग टू रिवर्स द प्रोसिजर. You want the municipal funds to finance the state government projects, which is not fair, and at least we will not allow this. And we demand a thorough study from the councillors and the MLAs to study on this matter and see that precious funds of the Margao Municipal Council are not wasted for such dubious schemes, I should say. Such scams, I can very much confidently say, because two departments of the same government have got two different rates for the same capacity plant of 5 TPD. One is 2.29, one is 4.81. This cannot be justified in any manner. So we demand a thorough study on this and scrap this rubbish that is proposed for the Margao Municipal Council. We as Shadow Council, we have earlier also said, even today I am saying that whatever they are proposing for less than 30% of the cost, we can take up the challenge. We do not want 1 rupee from the municipality nor the government, but we will propose certain machinery. With that, we will supervise and we will see that the issues of Sansada are laid to rest forever. We neither want any honorarium nor 1 rupee from the council, but we are confident after studying so much on this waste management. We are confident of doing the same job more efficiently with much less cost to the exchequer. We hope proper sense will prevail and the government, the chief minister, our 3 MLAs and the 25 councillors look into this matter and protect the precious funds of this Margao Municipal Council.